सरसंघचालक मोहन भागवतની પહલગામ હુમલા પર પ્રતિક્રિયા। મોહન ભાગવતે આતંકી ઘટનાને ધર્મ અને અધર્મ વચ્ચેનો સંઘર્ષ ગણાવ્યો છે। જે લોકો માર્યા ગયા તેમનો ધર્મ પૂછવામાં આવ્યો। ભાગવતે આ નિવેદન આપ્યું। હિન્દુ ક્યારેય આવું ન કરી શકે તે ધૈર્યવાન છે। દેશને સશક્ત બનવું પડશે જેથી અસુરોનો નાશ કરી શકાય। આપણી અષ્ટભુજાથી જ અસુરોનો નાશ થવો જોઈએ। આ તમામ નિવેદન મોહન ભાગવતે આપ્યા છે। आता जी लढाई चालू आहे ना ती पंथ संप्रदायांची लढाई नाही आहे। पंथ संप्रदायांचा आधार आहे, लढाई आहे धर्माची अधर्माची आहे। म्हणून आपल्या जवानांनी कधी किंवा आपल्या इथल्या लोकांनी कधी कुणाचा धर्म विचारून त्याला मारलं नाही, पण काल ज्या कट्टरपंथीयांनी उत्पात केला त्यांनी धर्म विचारून मारलं। हिंदू असं कधीही करणार नाही, पण आपल्या संप्रदायाचा चुकीचा अर्थ लावणारे कट्टरपंथी असं करतील। म्हणून देश बलवान पाहिजे। आपल्या मनात दुःख आहे, सगळ्यांचंच अंतःकरण जड आहे। सगळ्या परिवारजनांच्या दुःखात आपण सहभागी आहोत, पण आमच्या मनात क्रोधही आहे आणि तो असला पाहिजे। कारण असुरांचं निर्दालन जर व्हायचं असेल तर अष्टादश भुजांची ती शक्ती